zerxor zinar telekashta patsakhadon teleradyo kampani ire efir informasyon ra vaqt afalgast amaziyamunak bazart stela. Zonga ve kanem kori dergene Respublika yul akhşyak der amatsmedi sondar sautime. Kadron ivendinette optimizacji erzongas ama elektroenergiye erxtem atsemender farstatıl zırtsıt xitsavada emberde katsa vaqdırtsıt ditzacine patsakhada serxlavak gagloyta alanı kuxtarya gaday. Erzırt doymatçısıl ama astavka gamaliya gaday rayras ama ya fars balawine patsakhadun programmail. Winner salderaz antışına axassavine Respublikaya ama ta atsazder yani sente xaskanine txaxitsen ertsavdan axsay Milan somay filder. Bastun داره و آت دیمه مزونگا کنه مکالگه کدست زرینم. خیسه آدوانگ تراستل بانما توی آسازن چسل ما آستاکا گمالیو اگاد فارس بالاونه مرای استفاده پادسا خودون پروگرام حاصل سن تخص کن تخیرا خیسه در سوزن اخصای میلان سومه فلدر. پادسا خودون پروگرام فلگت تفونزا سمیده گراستل نمو درسده ملگوته کردیت درات توی دواسده افدای اخصاص پرویکتن. پادسا خود سرخلاق سمدیس کود تا مالیو اکنجتن لورت گردیت درسد و دون سام مزدخته خورسان سوینه و من تا تزامبولات فیقوسن کود زاگا آس فارس مسخوز دارنز اما واقع رسته جبافدی سیستم балун балвард ганантам. Мы проверяли, значит, в 2022 году проекты, которым было предоставлено в 2021 году. Сейчас придется проанализировать 2021 и 2022 год. А вот за 2021 год анализ составлен или нет? Не успели осмотреть всех субъектов, поэтому картина не полная. Ekonomikon rejleszte miniszterfetet zambulat félkuszön kóta zárgávarás jak organizációta хуссари рестунен фазнарах дар кóta эрзонгаз ам электроэнергия архтам. Я экономически обоснованный тариф Рухсан Гомаски за 3,87 и 4,23. Магазайта Гомаски за 5,90 и 6,33. Gaglói talán szankóta zárgánán man kágút szemály valzimányit szárgyitán baka qadar szavói nörőnk szitarív távad vadun. Первый зимний период. Шефорс хастан второй квартал. Амбарде мо хиса адванг тасни санкотуй за район администрации сарлаган ну хадиваджем вайу жиргата марина. خیسا درابات ما نفست ساسال نسانیه فارس فدل والدایدر تا کستت اپتیمیزاسیون تابته اما فدرالان گاز نهاده سرد ترابرگ و درست کننل مینیستر تما کستت تقوم اینفرماسی بافدستوی کویفت کلان سوتای ورس کنه فدل فلات سال در کستوتای دارتر اینیت نبافدستوی صحیت دم. У нас есть решение межправительственной комиссии 21-22 годов, понимаете? И в соответствии с этими протоколами в части, касающейся финансовой помощи Российской Федерации и Южной Осетии, распространяется действие бюджетного кодекса Российской Федерации. Все расходы в России, эта система работает так, все расходы, которые признаются как нецелевые или неправомерные расходы, не подлежат больше финансированию. То есть выявили у нас нецелевое расходование 100 рублей, мы эти 100 рублей не получаем. На следующий год. На следующий год мы их не получаем. Поэтому вот те нарушения, которые были выявлены в ходе казначейской проверки, в любом случае нам каким-то образом аукнутся, и мы от этого не уйдем никуда. Вот таким образом работает система в Российской Федерации, в части, касающейся собственных средств, они собираются работать с нами так. И это правильно. Gaglói talán rastol nebanomatta közt ma a haszta meg uhtari gencstem bohasz kutoca mely szekúsítem fekhat szekenui optimizáció odzin enemenkák szemenu ema szoqattagan a qasszikene vagy fedel információ. Любое решение, да, тымбелкану тодаме, ма сема рогошова журам, рогошова зонуи шикохшафта шавджин орос. Канада истекуфи, ну юмкам дар шидар орота, ой шаман орозуд. Навож модам дар сахадак хоядисуй, хишоводы шорды дар, ма шикохшафта розамун дар. Мана хишан дарин чун дару, одам дакун бору яттинун чун дар. ما دایودم برجسته دک آخشفتن کزونوی سوم من هفته قوجینی نبود هفته و دایم برنج میم شتست کنود لگ رایسوم سستادی یکوس ما باشودی من دجورس من دنس هفته کمو ما کدر شدی وشک آخشف آرست مسکت جاب وین از اون لگ ما قد کنه دوما کنن دریسک من کشفم دویدانست واسیسم образованиен دست سومت تمکن نرژوی توی واتسن خیشاواد سش کشه بافیچینی سویشتی بام بارن کنند. من آلر دستوی بجه دست فستوی خیمه آقتی وزمه این ناس کوارازوی و چه در تارازن قدر. مجه کنیش آرازوی و دولدای خشانی کم میست. مثلا خداگ نخیشه این بخشم نه پروبلیمات هم افته نیکو سرش جسته نیکو.
Dawaj bombachsam sa, zdar sobr botchan, favidzi noż sowieszonisz, tak kamato. Olci jak ustępnot, moszedź. میابون رستولات درس برم من فسته چی تکوسا او دونن چون در وانو شال خیشا واده قومدت تایی وین نمفتم ایوتا رای سموش نگاتیو در نو مجو فترسم رای سمیم ایو راستس کنم من نخیشا واد رستردم رای دوا کوسم مجو ایست چی خوسته ایست جور جنیشتو منن نگاتیو نالی شاور ترسم موشونه من در آدم افزر نفند فلا هفتم ایسن افزر در آرازن Umajvel da ima finanste ministra Hassa Haskanak tebel tafadima kot fiqusun kutta umagaska kostat naraz kanen sa finansun balans tabov disinel kastar tasana bov destoi duami estasama festaman asa problema khusak tema saio министра с хотта квалификацион кадрте цухцинат. Шалма мы приостановили зарплату, эти балансы не приносили. Я просто не выдавала людям зарплату, чтобы начальники узнали, что их бухгалтера не делают балансы. Меня начальник так не обназурен был. Потому что у нас есть случаи, когда начальники не знают. У нас с 18 года Дугана на значит Ленингурский район на это югу, 18-19 худа мы уже бедно. 18 года фастаме баланс организациона представлят канен. Софтакот кускав, код на танозых шо бахаршкут той медней. Надар минфин зона, надар председатель правит, надар президент зона. Их шо кадам бахаршкут то хишаво. Две кун на зона, и вот дортакот кускав, именно то есть. Че зоне с ним борна то? Софта куска, никофитту. Махса зона фаладен. Сте 800 лист локт кона харат канис. واتوستيقوم من هم روتاغ بوتاغ كنم متو نكست كنم من شفندو يوروزا ملي ناروشيني تايس بروبلوت كنم من خوم ستوتي من اوني زغن نمو من اوفد ماي شوس روشدي نو روشا ايواز دروات ايواز درغ نمو داريس بروبلوت كنم كايدر ناروشيني تا نمو نشفندو ديو من بوخات جستم شما استخور زيروي دو امروز ما وينا سوروجين وينا بوكوشين ما ودا شور ودا مش شما يسمشه می آدمن که بمبارون کنم هی منیش چیز زغت آدمن شزغم بالانس نبود نساروز می اکو زغای و تاقو کنج من نکوی کنن نیکای کوی کنن فلا قد تاک شای میدگی وی اول که من در زغم مل نخدک در بسطه من رای داوم کوسن رای داوم قبل نوای افتم ای ایرن تا فیدم متاشی از اونا روشینی تا رای داوم ستی راست کنه قد تک تا کدا رازم که هوی مام نیش چی بمبارون کنه تا Константин Хасанович, ваша ситуация, сисна контроль. Фетчаг, поручение, оростнер шуди, чи фенде дар моет. Строг, фетчаг, ан сразу строгий вик. Вот дек как феста, неисполненный феста, че бернахас. Табун наве, сор жестам я бун кам. Мохтот тия фахун жестам, кадиу баланс саразын набун навуад. Arvel az derszedeg huszai röszönyagra kvóta mageszka a hormáut szánszorászi hozzáral dar a horganendettem. Eme olyan resztegy a részpublikai szkadert szúxzinyat. Prezident profilon köztöttem bohaszkuttat szemely bolcetekán, hogy passzakadun zagazma bavdiszoj szakodete aneman limit terajszerete hely. И по линии Министерства обороны, по линии, вот по всем линиям представить в Министерство образования. Prezident adminisztráció kuchtariakkenek gyújtalan, hiszen a döngte kusztart azdechta, zárgára tejbírete profilonal de la chradrajszke, erezdechenc részpublikeme, feleközteiv tung nyírszenc, emet a feszteme azdechenc, avtemajta bírete kuszenc duám, a földerbenetider. Они получают лучшее образование и пытаются затем устроиться здесь. У них это не получается, потому что места заняты другими. Один человек, когда на 3-4 должностях работает, для другого не остается места. Наша молодежь вынуждена возвращаться в Россию и устраиваться там. В дальнейшем они там, скажем так, решают свои семейные вопросы, женятся, выходят замуж и остаются навсегда в России. Дай Бог здоровья, это наш союзник, мы, естественно, всегда за то, чтобы у него было все хорошо. Но одновременно у нас демографическая ситуация катастрофически рушится. دوامین دوان فتسگم از خوصاری رستون و درصد administratta ma vidam sata archayde gazdayan baskers. Rabarek fat khalen sauta و دون مسئوسی و رستج دوام ما فل دربرت کوسن sauta در. 21 года кршеде казначейство и проверка. Уадай на фесту, я меня бахс кадар, а у мен кут. Ёлчи даре хоходы кане.
فعليا بومبخس فعليا جي روست كانن درويدو ويست ما جي روست در نيچي نيشي كانن ما الناس روست كان جاتو ناي all around нас рост كان ناي. Почему российская сторона начинает жестко подходить к этому вопросу? В этом году, в июне, приехала проверка, они проверяли прошлые периоды, это понятно. Но в прошлом году тоже была проверка, она выявила недостатки, огромный акт проверки. Там указано, что более 1,5 ставок не допускается для одного человека. И наряду с этим множество финансовых нарушений. За 1 год не было сделано ничего в этом направлении. Более того, количество нарушений увеличилось. И сейчас, хотя это прошлый период, но исправлять придется сегодня, был 21 год, проверялся и истекший период 22-го, полгода. Но ввиду того, что ежегодно, год за годом мы не исправляли эти нарушения, теперь будет подход более жесткий. Если эти нарушения не устраняются, финансирование этих должностей прекращается. Понимаете? Вот в чем дело. И объяснение этому есть. Дело в том, что сейчас ситуация в Российской Федерации, мы понимаем, какая в связи с проведением специальной военной операции, нет возможности у них помогать настолько, насколько они помогали. Все субъекты Российской Федерации сейчас секвестированы на 10%. То есть каждый субъект на 10% уже лишен того финансирования, которое было до этого. Понимаете? То есть внутри у них начинаются вот такие более жесткие подходы, более правильные. И естественно это отразится и на нас. Президент хисاد سردارم بخص کتت سما خدک سرمگونده غوزدارا به فارس تراسکت ساکنم من. Memo ivšu da odamima rajont administrațota ministerstvota prezident eroidogya manardabun kutzoxtum. Şorozam maşutlon kana miqom odam zuni. Nana bomborjustu kunni zuni vat. Majum baxsinov nishi. Navide rolchi dar bozunum boyde me fekusa. Mashamofta kanam vidar tave olchi dar vedomstvo bombornt. Oy, manandarin chun nav فعلا نورزگانه در روز ما اشتیاق اوخکر فستا باجرتتل و دای فستا خیش آوادونو ما برونش خیش آواد سما خستود منه میارازن کرد اوان کنالی رسپوبلیکایل اوان کنالی من بت زندر من بت خودیان در کسی هوی رسپوبلیکای یوان کفیس افتا در اوخ باجر دلر فس میم ماراز نوگه دار فس میم ماراز مدل نیچی وانده من خوشا فرش سندف کوی وایش امی تو فستم رواندن کنن نخیو مساویت خیقه و روزن فسکن فلا زغگش کنن وی در روزینا بوده کنن چه مجوز باروچینی تمن هم در ترتک کرد جست فلا رست کن نشوی و تاس از دیدا وای نزاردانی نوگه مثلا دتم موازاز فستاک تمیشوی نسارستای باروچینی و دل جواب کرد کناتا دوانچینه سارستا کد مینیستر افته وی جواب کند. Ацукорима президент Гаглой Таалам базунга ногныры кондумен темгескарест брондоны авналантиме. Объект эксплуатации мерацисты вахсрестеджи. Ахам брондон на республика арестырцит фитсахат. Нырунг брон ластцит схимвалы цегат фарсме. Ама ацукуттакта берек зиндинетте взарын котта вахс районты церчтен. Вахс растеджи ире қабы кусин райдайдзан ног брондон объект арастырцит инвестицион программай фелгетте я арастат код сид дуа хоя. Президент Гаглой Таалан абун бабара котта ног брондон. Вен риде гендерле вердерцит горет администрации балансме. Скут сагматсаве кушчу таласнан транспорта ама кусин ирмач тасамал канен фарст. Вейфесте брондон кусин райдайдзан. Объект фитчагой тапмагаске арастыршидис мана котлован ехадек. Система очистных, на хозяйственный блок, на территориал штаритари свалу шамгарай доштарал. Республика территориал ахам харзараснару кондументан зуабце брондон датте арест эрцет фитсахат вен броне авзарзсте ама савзан прескунд қабар цардогон братте юхайтанегет савзан сармагунд бацаттагунд бинатам специалистен хастам гаска брондон зиян нахастен на ала варс эрдзан. На объекте, значит, 3 комплекса очистных сооружений, которые не позволят, значит, вот этой
в воде, которая выходит из территории полигона, которая вся собирается вот на территории полигона, территории котлована. Все эти стоки, они проходят через очистные сооружения и очищаются. Նրոն գորը բրուն լասը ծխինվալը ցագատ ֆարսը բրուն դուն սրաստ վրդեմ ամազնդինյատը ավզարն կանը ավախս ռայոնը ցերջթեն На эксплуатацию полигона были заложены соответствующие средства, и мы планируем, что в течение там 2, максимум 3 недель этот полигон должен начать функционировать, может сначала в тестовом режиме, где-то через месяц-полтора, я думаю, уже полностью весь мусор бытовой с города будет свозиться уже сюда. Срок службы полигона как бы рассчитан на 12 лет с перспективой дальнейшего расширения. Կորած խինվալ ադմինիստրացիի խարզարաստադու ուպրավլենի դիրեկտոր Գաբութը ինալա նխաստեմ գասկան նոգ բրոն դոնու ավարտանայ արաստադուն բրոն ուտիլիզացի կաննան ախեմ խոզը բրոնան թարախիցան կանն qavı սարմակունդ բնاد Erin oradan bir şılasın boydan için erin yaşı yoktu da rezun yaşı gitti kolum boydan строить и ола и на ящик фалда пекарна. Это все здесь должно отбираться. Допустим, дурта и так, а думаю, на мамаджун картала. Бункеры кузета чистые карты. Лекта Қабар цардагун братты брундун аппад гурахстай кускуса вад бацат та гундер цавзам проект цхиндвала цагат хай цбрундун сраст вейне прхканнан Сыгда грайдзаст эма харзар است. Медика социалун центр забот эйс петтер цеме амцы хосқуаг эма авагасаг ацаргадем цере ودون ماتسال فتخسوي. نرتك پانسیانات ایس نود ساده ماجه ودونن سواورت ایس وی بابرک کتا پریزیدین گاگلوی تالان تیمه دارتر کنه پلیتیانه. Paladat heyftungıstı əbbətənə mən qavagin vendarəyə xosgərin çintən amal gundırtsı dıxardırəs dəcə ırbavaqs kənən kəmənis axən fınqdəm. В настоящее время у нас 19 человек. 19 стоит в больнице. Температура медицины в понедельник в больнице может 18 числа. 18 дәрісте, значит, колясочники трое, лежачий тачи خاتنته آلکسی در سانوزیل اما خیناین سوسه قارم اما وازال دون در ما دیرکتوره رایدوگیه کشتیون گیول درون شتر بوزنگ تنگزن باین بایدال کنن در شدر آرست کرشوه میان قوستاد کنه بایم فستمه کپرخ کنه بیو کنه ایرن ایشه بلوک ما باخست استمون در یول در ارتیده آمپالاتا تفید تمام در أنا زينة قاقان نادم ميستر بليت أغوندين خستم جس جوابر تجواب دتنس أنا من قواك دومنتن بانسيانات إيس إيوه يوقن زينة تدر فلاودون إيورس كوندر سوزست واخس رستجم. И на питание выделяются деньги, и на хозяйственные нужды, на горюче-смазочные материалы. Достаточно, я так думаю, да. Есть у медико-социального центра и внебюджетные средства, которые также используются, я считаю, что рационально и эффективно. Были некоторые вопросы по текущему состоянию, но я думаю, это решаемые вопросы, и они в ближайшем времени будут разрешены. بابرکوتو و زورنچن تواور فروغ در کنن نسانن خوزگنن خیاد و این رونگ در نماکوسم بخواستوی فندون سمه آسا خیاد پسیخیادری و انستاسانار با کنوی پلیت آگونده کدبانسان کوتاو مگزگه آسا فارست فدل سوه و نافم سندر کوشت ترزرتوی سبرابلیمات فدل در نال کوست سال در تلویزر بانسیاناتن انمن قوگو میگنن تخسن ماشینم پریزین بخواست کوتال سمه آسا فارست تسکوت زاگرد سوی пообещала, что найдет механизм по правильному использованию тех внебюджетных фондов и те маленькие недостатки, которые есть здесь, они будут в ближайшее время исправлены. Я хочу высказать благодарность за то, что мы сегодня увидели там и порядок, и чистота, и отношение к больным. И чувствуется, что коллектив в целом, начиная с директора, между коллективом есть полное понимание, поддерживают друг друга. Президент Мадискотта قادر تفارس مدر سندر دیرکتر نخستم گز کسم نود پانسیانات ایودازک چیکوسا آخم دختر فلا آس پرابلیما در سکوت ساگرد سد.
Меня готовят на профпереподготовку по терапии или врача общей практики. Эта специальность здесь необходима, так как большинство проживающих здесь, а именно терапевтического профиля. Да, и, во-первых, я сам изъявил это желание, чтобы они меня отправили на профпереподготовку. Центр ديريكتور بوزنجن خسته زاختا پریزیدندن آخم قوستار ده تخی اما ما خستم بافت تازه اگمی دیگا ست سالون سنتر سرجتم آرخ اخوسک اوخ فدارخ کننز خیسن آده مکته اما کستوت در Много пятнерок кондомен темгеска фатирте. Знаура поселочек эксплуатации малавердерцед инвестпрограммой фелгетте арест артевал отзагун хазар. Бираст дерге хазар райсын рада чилауд удун немец берек фагаттер. Ног фатирте чи райста удуни мефинбелт навац хестек отта талуна. Удун неисен курдей небасуса куттуй сетелменте. Investițion programa realizației can felgette znaur rajon cestas fatiron seren khazar arastertse doineri degan exploatații malaverdertse amaz fetsaj dar ertsardest o mai razme avarion corpus chitsart axam binunta جیوت بینون تفونز از لود استراد سمی سوابر تفخوز در دای کوی کیزخ نقوه اخصاص گونسنو امراین سنو گوورتل بینون تنرات توی دوه خاتنون فاتیر سرنس ارتای مادمی دوه فرته В конце ноября да, сразу в ту же неделю пошли там, на аварийный корпус шел, там отчеканил 8 осмох. Ничего, вартаном живет Ивентунда, тенга штарбузник стам нахишала, keine Doktor хажарта. Znauer rayonu administrasiyi serxlawa gobust alan kutbanı sankotta afta meysemrade biret sercitelawe ama ve megaska rayonu noc der masarazist iu korpus. Dekabre serottam من nem avalini korpusudi اوش آدمی ولی خیزم کتم ممانم که باز دادی نوجه آفت خجاره آفت خجار در استه کمیسیا کالیگا کیساس موتیوات کته ما چریدنیکته چیریده استه و مگس که او دونندر راتنموش خجارده این ویس پروگرام با خود تاشیاز ممانم ی korpus سراجسته متنمی آره очередникта کدون очеределевинч ما رایشسته اودوندر شوفرشه کسر زارد سخجرد سخزرت از آرسترسد و دونن سمانساردون خاتنت در آرستر سوزن افزونگ بینونتن فاتیرته اما سکت ساکندر سوزن نوجه در استاس بینونت سراناتون پرابلیمه قمه بریگارود که تسالزن دوارد تجیز کانالیزه جکرو مشاوه دونج شاوه لما مست ماجقاوه کودراتورا سمیتام اید مگاسکه سراجسته شمازن جاق پرویکت تراشوی پرویکتی روشیک مثلا منم آلوده سیمتا چیسته دابوستیم منوش دایوچسا جیلوه اودونن قماسید کنم لاخیشن کنم کارتیراته رایون ادمینستراسیی کوختاری و گاددارتر در آرخایزن آدم ساردواگون پرابلیمت آسکت ساکننل یا کوردیات آخر انا قندونیل آبون یرای گرم بون نسان کنه خوصار امت سگاتی رستون آدمون آرتیست کن و رسی فدراسی زگوخت آرتیست که جیوت ویرانی کن یرا سوخت اما آیف قلسه یخی باور زنکوت تا مینگای آدمن ندارتر ارمک زندگوند اوپیرون زارک نگت سارت اما سفلد استادل İriston zeh qaznegu kurdiyat çinema alvarsun razmazet goymaktay. Biretenze sa kurdiyat qar ayqost eppedunil. O tsenonze dadamayi u varasi federatsiyis kuxtartist Ciot Veranika. O ya bu nisan kenne yaray görembun. Ciot Veranika era suht unikalon qala sayrain kenne varasi bire teatrte sinema kaşete zerdetem. O du nixsan Novosibirsk teatr Mariinski ama Moskvester teatr. Veranika ara xaxunens Evropa ester der sinetem aftamak İtalya Yaponi xusar kariya madar. Ciot çeşe dis ساجی قلسی خود چیف قسطاوی روح نیکول فکنزن
Veronika Raygort Hussari Ristone Goretschin Wallen. Ja interviewte ويارخ فزور زرگين زارن باورزن كوتايا فد. كاست فتيس زواج قوا آيوات آخر جنندون. ستايتا سانكت بيتربورغ كونسيرفاتوري. ستودنت آيف در خياديستا بيرا كونكورستا أما يوسيس ولاخيز زاو. آيوات زونج توتويف زونج چجمي دا كيس ورد خدساوي داد ككورديات. Veronika خورزختن إز بيرا نماين. دوامين استماز رايستا فيستيفال زالاتاي ماسكاي دبلوم. ستيس كونكورس بالشا أوبراي ولاخيز زاو. موزيكالون سينال بيرا بانتست Veronika هيسن إيرستون پادشاهادون خورزخته در. ایرستون نون بر زوند که خسته که این لکات کنه ایران آدمت چند ترادیسی تلفیدار که خسته ویت خیلی لور درصد ایرستون کاد مایدان. جوت ویرانیکا و خوستار امتگات ایرستون آدمون آرتیست که و رسی فدراسی سکخت آرتیست که ماغ نخیر دگه زرده بنیار فکنم ننونزد امزه خونن یه رای گرم بونت ستن نظر ده انزغه فیدار ننیز دیناد آموند اما منوج بیراست ایران چه جنوم برزنت خستم. سپارس غزارين دوا افزيست اما يو برونزا ميدان ريسبوبليكا افزون جيمناستكا رادونن تست افزون سبارسمينكا تا كساق بالقار رافدستوي ايتك خورز بركنن تا اما سراي گرن زخمه ارزدختست رادون خورزختيمه Այվադուն գիմնաստիկայի կոմանդա սիցինը չկայվանքտան թշճնայ խայադրայստոյ գորատ նալցը չը ախսան ռեգիոնալուն երստա սնիժինկայը։ Սագատ Կավկազը ֆեդերալուն զլդը սպարսմենկա տա երսկոտոյ վալախ Իսրայսանել։ Դուվաբոնը դարգասադա սպարսմենկայ ֆլդարով դստոյ սարախ սինատ։ Խուսար երստոնը կոմանդայս կոնդովըդ ավտ սպարսմենկայը։ Դասայ ծպարդաս ազը կավլսա օախանտամ։ Բոնտս սն ծպարս զղարին դուավ զիստամայութա բրոնզա մայդանտա Рамбулын. Ну, я как тренер и как руководитель федерации, конечно, довольна. Мне это все очень приятно. Первые места у нас взяли Харибова Елизавета, Алборова Виктория, Джуева Камила и Качмазова Анна. Представлены все возрастные группы. На вторых местах у нас Булатаева Виктория и Бибилова Ева. И третье место очень обидно за девочку, которая взяла третье место. Она достаточно хорошо подготовлена, но не справилась с эмоциями. Так тоже бывает. Хубулова Анастасия, 2011 года рождения. Это были индивидуальные выступления. Дети делали свою программу с предметами. Вот. Выступали в основном обруч, булавы, мяч. Спортсмен категории Самара Сухтина до фестиваля Эстер Федабун. Удон тренировка каненс бун салдар гайсахат категории мидакта афонс буном. А паттах тайдар сахил кайкусен суэл зурагу радон хатта сак ухтет сестерен тест бафте дуй. Проводила соревнования, олимпийская чемпионка. И очень приятно, что она наша землячка. Она здесь родилась. Главный тренер сборной Кабардино-Балкарии Битева Анна Валерьевна. Она у нас проводила и сборы летом, и очень результативные были сборы, очень сильный тренер. Ну, начну с приятного, что она нас похвалила, помимо того, что результат говорит сам за себя. وتسترن تستيولا بندزوخ тренировка канена фестивагнау. Ересты хаядисын раста джефакау тренер тасын сывына фатафаканен судун раст сыхаст канендар. Мне на соревнованиях очень сильно понравилось. Ну, конечно, я переживала, когда ты соревнуешься, всегда переживаешь. Булава где-нибудь упадет. Первый вид я сделала хорошо, второй не очень, но буду стараться делать всегда хорошо. На соревнованиях нам очень сильно помогают наставления наших тренеров. Благодаря ним мы достигаем всех целей, которые мы смогли достичь. У меня было много выступлений, мне очень нравится этот вид спорта. Выступала с 2 предметами обруч и булавы. На тренировках очень сильно стараемся. На соревнованиях бывает труднее справиться с эмоциями и с переживаниями. Но мы делаем все возможное, чтобы привести хорошие места. Խուսարիրստոն այվադոնամ այստետիկոն գիմնաստիկայի ֆեդերացի պրեզիդենտ Սխորբատ Զեմաբանը սանկոտտամ զարգա գիմնաստկա տամրազայ ғալմակասը նոջը դար բիրա երստամ նրտատ սալդար բոնը ֆաստախայ ադրայստը ստեցագատ երստոնը էստետիկոն գիմնաստիկայի ռեսպուբլիկայի ֆտսակ դարտեմ آخر و دست گری آخشیاک در صوتم خرزیزر اما نرادون فیلم بلد مایفیره